वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में 10वीं क्लास इस्लामियात मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस में जो है वो आप लोगों के तकरीबन जो है वो आई थिंक नंबर जो हैं वो बनते हैं 8, ठीक है, 8 और 3 11 और आप लोगों के 5 जो है इसमें से बन जाएंगे 16 नंबर आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस के बनते हैं। अगर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से रेडी कर लेते तो आप लोग पास हैं, ठीक है, क्योंकि 17 वाला पास होता है। 1-2 आपके MCQ सही हो जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट आपने नहीं भी तैयार किए, लॉन्ग पे फोकस कर लो। अब कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो कि इंशाल्लाह ताला बहुत इंपॉर्टेंट है। और अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम, वो सूफिया कराम अलैहिस्सलाम, ठीक है, उनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूँ। पहला लॉन्ग जो आपने तैयार करना है, ठीक है, ये वाला जो लॉन्ग है ना, ये आप लोगों का है, ये वाला जो पोर्शन होगा, ठीक है, इस पोर्शन के लिए, ये जो नीचे पोर्शन है ना, इस पोर्शन के लिए जो लॉन्ग गैसेस में दे रहा हूँ ना, इस पोर्शन के लिए ये वाला, ठीक है। सो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट है लॉन्ग वो मैं शेयर करता हूँ जी। अकीदे आखिरत पर जामिया नोट लिखें, ज़कात और अशर पर नोट लिखें, ग़ज़वा तबूक पर तफसीली नोट लिखें, खुतबा हिज्जतुल विदा पर जामिया नोट लिखें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खुतबा हिज्जतुल विदा वाला। इसके साथ साथ खुतबातुल हिज्जतुल विदा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो भी पेपर में वो पूछ लेता है कि खुतबा हिज्जतुल विदा के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो बताएं कौन से हैं, ठीक है। सो ज़कात अशर वाला ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खुतबा हिज्जतुल विदा वाला। सुलह रहमी की अहमियत पर जामिया नोट लिखें, ठीक है। सुलह रहमी की अहमियत पर जामिया नोट ये भी पूछ लेता है पेपर में, और पूछ लेता है कि सुलह रहमी की का एक वाक़या जो है आप सल्लम की ज़िंदगी से बताएं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा जाता है। सीरत तैयबा की रोशनी में ख़वातीन के साथ हुस्न सलूक पर जामिया नोट तहरीर करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन के अंदाज़े तरबियत पर जामिया नोट लिखें, ये आप लोगों ने तैयार करना है। अखलास व तकवा का मफ़हूम अहमियत बयान करते हुए सीरत तैयबा से इनकी मिसालें पेश करें। तो ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। 5 नंबर आप लोगों के यहाँ से कन्फर्म हो जाएंगे, और साथ आपने ये वाला, ठीक है, जादू फ़ाल और तोहम परस्ती के बारे में इस्लामी तालीमात पर रोशनी डालें। ये कुछ इंपॉर्टेंट सवालात हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप लोगों ने इसको तैयार कर लिया तो इंशाल्लाह ताला आपका पेपर हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन की जो लेंथ है वो आप लोगों की तकरीबन जो है वो 1.5 से 2 पेज की होनी चाहिए, फिर ही आप लोगों को जो है वो इसमें से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चंस वो मैं आपको बता देता हूँ जी, ठीक है। पहले डब्बे में हज की अदायगी, हज करने का तरीका कार क्या होता है, हज का तरीका ये भी इसमें आता है, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोगों ने जो है फरिश्तों का तारफ़ और इनकी ज़िम्मेदारियाँ, ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, ठीक है, कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने कोशिश करनी है कि इसको भी लाजमी तौर पे तैयार करें। सो आगे बढ़ने से पहले अब मैं आपको बताता हूँ सूफिया कराम अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम में से उनमें से आपने क्या क्या तैयार करना है। तो जैसे ही आप लोग चैनल पे आएंगे भी पहला काम आपने करना है यहाँ से सब्सक्राइब करना है चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये दोनों काम कर दें और फिर आपने वीडियोस में जाना है। तो जैसे आप वीडियोस में जाएंगे यहाँ पर इस्लामियात की पेपर एक इंपॉर्टेंट दिख जाएगा आपको, यहाँ पर इस्लामियात की पेपर स्कीम वो आपको दिख जाएगी। इस्लामियात का मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर मैंने बताया कि बुक में से आपने क्या तैयार करना है, क्या छोड़ना है। इस्लामियात का शॉर्ट क्वेश्चन का गेस्ट पेपर वो भी चैनल पर अपलोड है, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि वीडियोस जो है बाकी बच्चों को भी जल्दी मिल जाए, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन अपलोड हैं, लॉन्ग क्वेश्चन का गेस्ट अपलोड है, ठीक है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट हदीस जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। सो दोनों चीज़ें आपके साथ शेयर होंगी। इंशाल्लाह ताला आपका पेपर जो है ये वाला बहुत अच्छा हो जाएगा। अब चलते हैं जी सूफिया कराम अलैहिस्सलाम की तरफ, ठीक है। तो सूफिया कराम अलैहिस्सलाम जो है वो आप लोगों के आते हैं जी यहाँ पे, अगर मैं आपको बताऊँ, ठीक है, सूफिया कराम अलैहिस्सलाम का आपका 52 नंबर शिशम है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन इसमें होती है क्योंकि इसमें से लॉन्ग तो आएगा ही आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं बाज़ का। तो बाब शिशम है जी, बाब शिशम को आप लोगों ने जो है वो अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग है वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। इम्पोर्टेंट लॉन्ग इसमें से जो है वो आने वाले हैं, वो है जी इस्लाम के तसव्वुर व जहाद पर जामिया नोट, ठीक है। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत पर तफसीली मज़मून लिखें,
یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے جی, اس کو لوگوں کو لکھنا کیسے ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ بہت سارے بچے جو ہیں اس کو صحیح سے یاد نہیں کر پاتے, ٹھیک ہے, بچوں نے اس میں لکھنا کیا ہوتا ہے بچوں کو وہ بھی نہیں پتہ چلتا, ٹھیک ہے. تو وہ چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, اپنے لوگوں کو لکھنا کتنا ہے کتنا چھوڑنا ہے, ٹھیک ہے. جیسے حضرت عمرو بن عاص ہے یا حضرت جابر بن کا ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, ان کا پہلے تو تعارف لکھنا ہے, ٹھیک ہے, یہاں سے لے کے بے شک یہاں تک تعارف لکھ دیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہر پیراگراف آپ نے جو چھوٹا چھوٹا ہے نا وہ تو یاد کر لینا ہے, ٹھیک ہے. اس کے طرح حضرت عمر نے عدل و انصاف کا قائم کیا ہے, یہ آپ نے پیراگراف تیار کرنا ہے. ان کا تعارف, ٹھیک ہے, ان کا کوئی اگر واقعہ ہے تو وہ لکھ دینا ہے, ٹھیک ہے, جیسے انہوں نے کوئی کام کیے تھے یہ لکھ دینے, اگر ان کے کتب کے نام لکھے ہوئے ہیں تو وہ تیار کر لینے آپ لوگوں نے, ٹھیک ہے, اور کب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو یہ چیزیں اپنے ہر کویسچن میں لکھنی ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیے گا آپ کے پورے نمبر ملیں گے آپ کو, لانگ کویسچن جو لانگ کویسچن ہے اس میں 4 میں سے 4 نمبر یہاں سے اویل ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. تو آپ نے اس طریقے سے جب اس کو لکھنا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر جامع نوٹ, درج ذیل صحابیات کی شخصیت پر جامع نوٹ لکھیں. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے, درج ذیل شخصیات پر نوٹ لکھیں. مولانا عبد الرحمن جامی. درجہ شخصیات پر تفصیلی نوٹ لکھیں. ابن رشد رحمۃ اللہ. قرآن و سنت کی روشنی میں مستقبل کی منصوبہ بندی کی کیا اہمیت ہے. تو یہ موسٹ امپورٹنٹ لانگ کویسچنز ہیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں, ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ کا پیپر جو ہے وہ اسی میں سے بن جائے گا. اگر آپ لوگوں نے اچھے سے تیاری کی, اچھے سے چیز کو پریپیئر کیا نا, تو انشاءاللہ آپ کا پیپر ہو جائے گا. باقی اس کے علاوہ زین العابدین یہ والا موسٹ امپورٹنٹ ہے, اس کو کوشش کرنا کہ لازمی طور پہ تیار کرنے کی. تیار کتنا کرنا ہے, ٹھیک ہے, بس آپ لوگوں نے اس کا تعارف تیار کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ یہ ایک چھوٹا سا پیرا کر لینا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے جو حکومت کی ہے وہ تیار کر لینا, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ والا تیار کر لینا, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے جو ہے ان کی وفات لکھ دینی ہے. تعارف, وفات, ان کا ایک کام, یہ چیزیں لکھنی ہیں. آپ کا پیپر ڈالنا, یہی چیزیں پیپر میں آئیں گی, وہ یہی چیزیں ایگزامینر جب چیک کرے گا. تو اس چیز پہ فوکس کرنا ہے. اب حدیث کی طرف چلتے ہیں. یہ حدیث آپ نے کون سی کرنی ہے اور کون کون سی امپورٹنٹ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. یہ حدیث المسلم اخواہ المسلم, ٹھیک ہے, اللہم انی اخرج حق ضعیفین, ٹھیک ہے. تو یہ والی جو ہے آپ لوگوں کے لیے اللہم انی اخرج حق ضعیفین الاجتین والمرات ما امرتکم به فخذوه وما نهیتکم عنه فانتهوا ایکم وظن فان الظن کذب الحدیث لعنت اللہ علی الراشی والمرتاشی. رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جو ہیں وہ جہنمی ہیں. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما یاد به آخرین, ٹھیک ہے. تو یہ والے جو ہیں وہ امپورٹنٹ آپ کے لیے حدیثیں ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ والی, ٹھیک ہے, جو لاسٹ پہ ہیں. یہ شارٹ میں اور لانگ میں آئیں گی, ٹھیک ہے. یہ والی اور آپ لوگوں کی جو ہے وہ یہ والی. تو یہ جو بری ہے نا, یہ بہت کم چانس ہے کہ کسی بورڈ میں آئی. باقی 99% بورڈز میں جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی آیت ہے نا یہی آتی ہیں. پیپر میں اس کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے, بعض اوقات تشریح پوچھتا ہے, نہیں تو نہیں پوچھتا. تو یہ آپ کے لیے لانگ کویسچن تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. ان لانگ کویسچنس کو جو ہے آپ لوگوں نے اچھے سے تیار کرنا ہے, ٹھیک ہے. جو ٹوٹل لانگ شیئر کیے انشاءاللہ آپ کے 16 نمبر یہاں سے کنفرم ہے. باقی 16+2 کی حدیث آ جائے گی, 18-19 نمبر آپ کے کنفرم ہے جو ابھی میں نے پیپر شیئر کیا. انشاءاللہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا ہوا ہے تو آپ کا پورا پیپر اچھا حل ہو جائے گا. سو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے یہاں سے ویڈیو کو آپ نے لائک کر دینا ہے, ٹھیک ہے, لازمی طور پہ تمام بچوں نے, اور اس نوٹیفیکیشن بیل کو آپ کو سلیکٹ کر دیجیے گا, کیونکہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو اس ساتھ ان کے جو MCQs جو ہیں وہ میں شیئر کروں گا, تاکہ انشاءاللہ آپ نے MCQs بھی تیار کرنے ہیں اور 10 نمبر جو ہیں اس میں سے بھی کنفرم کرنے ہیں. اللہ پاک آپ سبھی اسٹوڈنٹس کو کامیابی دے, اللہ کرے آپ سب کا یہ والا پیپر بھی بہت اچھا ہو جائے.